تو سب سے پہلے عامر رانا صاحب آپ کی جانب یہ جو پیس اگریمنٹ ہوئی ہے، آپ کو کیا امید ہے اس پیس اگریمنٹ سے کہ یہ دیر پا ہوگی، اسے امن آ پائے گا کرم میں؟ دیکھیے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی پیس ایگریمنٹ ہو اور قبائل کے درمیان اتفاق ہو اور اس سے کوئی امن آ جائے، کیونکہ کرم کا جو معاملہ ہے، ایک تو انٹرنل اس کی ڈائنامکس بڑی پیچیدہ ہے جس کی طرف آپ نے خود بھی اشارہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا ایک براڈر کانٹیکس بھی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر جو ایٹیز کے اندر سیکٹیرین پوری ایک وائلنس کی موو چلی تھی، اس کا ایک جو ایپک سینٹر تھا وہ کرم بھی تھا، تو اس کا اگنور نہیں یہ کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہے وہ کہاں کہاں پہ جائیں گی۔ تو ابھی تک جو ہماری ریاست ہے، عسکری ادارے ہیں اور پروونشل گورنمنٹ ہے، ان کے توجہ یہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک ٹیریٹری کا مسئلہ ہے اور اس کو اس میں جا کے حل کر سکتے ہیں۔ اس میں ان کو کچھ کامیابی بھی ہوتی ہے لیکن یہ دیر پا نہیں ہو پاتی۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے براڈر کانٹیکس میں دیکھا جائے، اس کو ریزالو کیا جائے۔ تو اس میں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی حوصلہ افزا ہے، لیکن کہ سسٹین کر پائیں گی؟ کیونکہ اس وقت کرم کے اندر جو ایکٹرز ہیں ان کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ اس میں بہت سارے ایکٹر جو ہیں جن کی کنیکٹیوٹی جو پورا لوکل کانفلکٹ کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ایکٹرز ہیں جن کی ریجنل اور انٹرنیشنل کانفلکٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے۔ تو اس میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس میں سمپل ایک سلوشن کے ساتھ سامنے آنا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے سینکرونائز کیا جائے اور کیسے ایک بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائی جائے۔ اس میں ابھی تک ریاست کی اور باقی اداروں کی اور میرا خیال ہے کہ جرگا کی بھی جو ہے دونوں طرف کے، وہ ایک بڑی ناکامی ہے۔ اور سنجیدگی آپ نہیں دیکھ رہے جو آپ سمجھتے ہونی چاہیے تھی؟ جی بالکل، جو ہاں، سنجیدگی ہم نے 7 میں دیکھی تھی اور اس کے بعد ہم نے پھر آ کے 2007 اور 8 میں دیکھی، اس لیول کی سنجیدگی نہیں ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ اچھا، ہمیں شاہ نواز خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا، رہنما ہیں جے یو آئی فے کے اور ممبر ہیں کرم جرگا کے۔ بہت شکریہ شاہ نواز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی جس کے تحت جو ہے امن آ سکتا ہے۔ اب ان کی ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو بھاری اسلحہ ہے وہ دے دیں۔ کیا اس کے اوپر جرگا کے جو ممبران ہیں وہ اگریڈ ہیں، اور ابھی بھی معاملات ادھر ہی ہیں؟ اس طریقے سے وہ روڈ نہیں کھل پائی جس طرح لوگ توقع کر رہے تھے، ابھی بھی وہاں پہ ادویات کی کمی ہے، تو کیسے آپ اس کو ممکن بنائیں گے کہ وہاں کے لوگوں کو کم از کم جو ضروریات کی چیزیں وہ تو پہنچ جائیں؟ جی بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپنے ٹائم دیا۔ جی تو اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کے جو صورتحال ہیں یہ تو بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی پرانی ہے۔ یہ تقریباً پاکستان بننے سے پہلے جب لکھنؤ میں 1937 میں شیعہ سنی لڑائی ہوئی تھی تو پڑا چنار سے لوگ گئے تھے وہاں پہ، تو اس وقت سے لے کر پھر 1962، 82، 87، 96 جی اور 2007 میں پھر انتہائی حالات خراب ہو گئے۔ جی تو ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ 2024 میں ابھی جو حالات بنے ہیں، خصوصاً یہ 12 اکتوبر کے واقعے کے بعد کنج علیزائی میں جو واقعہ ہوا انتہائی دردناک، اور اس میں 18 اہل سنت بچوں اور خواتین کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد شاہ نواز 21 خان صاحب، نومبر لوگ کو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ امن معاہدہ ہو چکا ہے، لوگ ہی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ امن معاہدہ کی پاسداری ہو سکے گی اور کتنی جلدی جو روڈ ہے وہ کھل سکے گی؟ آپ ایک اہم ممبر ہیں جرگا کے، اس لیے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ امید لگائی ہوئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرگہ جو حکومت نے بنایا ہے یہ فقط کاغذ تک محدود رہے گا۔ اس سے پہلے جو مری اگریمنٹ ہوا ہے 2008 میں، 2008 سے لے کر 2024 تک ہی ہم چیخ رہے ہیں، میں خود مری اگریمنٹ کا بھی ممبر ہوں، ہم چیخ رہے ہیں بار بار کہ خدا کا خوف کرے، اس مری اگریمنٹ پہ عمل درآمد کرے، عمل اچھا درآمد کرے، عمل درآمد کرے۔ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان جی کو اپنے علاقوں میں آباد کرے تاکہ امن آ سکے، لیکن اس ایگریمنٹ پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ٹھیک، جو معاہدہ کیا ہے یہ جی نامکمل ہے،
अच्छा। इस माहिदे पे अहले सुन्नत के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो मशरान हैं, बशमूल मैं, बशमूल हमारे अवामी नुमाइंदे, उन्होंने किसी ने भी इस पे साइन नहीं किया है। फकत कुछ मशरान साहिबान, वो भी हमारे लिए काबिल सब एहतराम है, लेकिन उन्होंने साइन किया है या वो प्रेशराइज किए होंगे या मतलब उनको कुछ लालच दिया होगा या उनकी कुछ और मजबूरियां होंगी। मैं समझता हूं कि कुरम की मुस्तकबिल का हल जी फकत एपेक्स कमेटी में ही पड़ा है। एपेक्स कमेटी ने जो फैसला किया है उस फैसले पे मेनवान हम अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। ठीक है, यही हमारे साथ ही रहेगा। मगर इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपने तो शाहनवाज खान साहब की बात सुनी, मगर साजिद तूरी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे और वो ये कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी के अंदर फैसले किए वो जिरगे से पूछे बगैर किए और इसीलिए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। शाहनवाज खान साहब कहते हैं कि एपेक्स कमेटी के ही फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो ट्रस्ट डेफिसिट वही है, मुझे तो कोई कंसेंसस नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मुनीसे, मुझे तो नहीं लगता कंसेंसस शुरू से ही था, बल्कि मैं जिरगे का खुद विटनेस हूँ और बहुत सारे मशरान ने जाने से ही इनकार कर दिया था, बल्कि जिन्होंने दस्तखत किए भी थे वो भी अंडर ड्यूरेस जो है वो दस्तखत किए थे। क्योंकि एक जो तवक्को है स्टेट की, अगर मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं, कि जिरगे और जो सिस्टम्स बनाए गए थे ये उस वक्त पे काम करते थे जब कुरम के अंदर फाटा जो है वो हुआ करता था और वो फाटा का हिस्सा था, एफसीआर का कानून था, पॉलिटिकल एजेंट के पास मैनेजमेंट भी थी और जुडिशल सिस्टम भी था और वो भी जज था और वो भी ज्यूरी भी था। अब जब सिस्टम बदल गया है, स्टेट इस बात में नाकाम हो चुकी है कि वहां पर वो सिस्टम्स बनाएं जिसके ऊपर इन्हिसार करके जो है इलाके की देरपा अमन कायम हो। अगर आप ये समझते हैं कि जिरगा सिस्टम जो है वो आपको लोकल शायद गारंटीज तो दे सके, लेकिन इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं। अफगानिस्तान और ईरान का नाम तो पहले से ही इस लिस्ट में जो है वो शामिल था, लेकिन शाम के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी कुरम के एरिया के ऊपर डायरेक्टली 2012 से जो है वो मुसल्लत हैं। अब उस मामलात में ये आपको लोकल एरिया के अंदर तो कोई ना कोई मैकेनिज्म बता सकते हैं कि उसके ऊपर जो है कोई अमल दरामद किया जाए, लेकिन जिस तरीके से आज भी कॉन्वॉय गया है, बल्कि लिटरली उन्होंने लोगों से जो है वो भीख मांगी है कि जो है वो गाड़ी क्रॉस करने दे और तकरीबन 40 गाड़ियों की कॉन्वॉय गुजरी है और हेलीकॉप्टर से और कर्फ्यू लगाकर जो है गुजरी है। ना तो ये देरपा अमन की कोई गारंटी दे सकती और ना ही इस बात पे कोई जो है कोई दूरअंदेशी है कि 2008 का जो ये मरी एग्रीमेंट की बात जो कर रहे हैं, ये बार बार जो है ये बात सामने आती है। बल्कि जो एपेक्स कमेटी ने भी जो एग्रीमेंट जो है वो सामने जिरगा लेकर आया है, उसमें एपेक्स कमेटी के 4 जो है अलहदा पॉइंट्स डाले गए हैं, बाकी सारा वो 2008 का एग्रीमेंट है। अगर 2008 में इंप्लीमेंट नहीं हो सका तो अब क्यों होगा? अच्छा आमिर राना साहब, आप भी बड़े कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे थे शुरू में कि यहाँ पे देरपा अमन आएगा। अगर यहाँ पे देरपा अमन नहीं आता, व्हाट आर वी लुकिंग एट? आप तो मामला जो है एनालिसिस करते हैं, रीजनल एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे जो झड़पें हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या खदशा आपका, कैसे फैल सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वक्त 4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे तनाज़े के अंदर, कुरम के अंदर। 2 तो हैं जो बड़े लोकल हैं और उनकी इंस्पिरेशन जो है वो रीजनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। खुल के बात करनी चाहिए, चूँकि हम एक तनाज़े की बात कर रहे हैं। तो ज़ैनिब्यून भी है और टीटीपी है और उसके साथ सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी के इस तरह के एलिमेंट हैं। ये स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त। ज़ैनिब्यून और LEJ, सिपाही साहबा और TTP, सुन्नियों की तरफ से एक पूरा अलाइंस है, TTP से लेकर सिपाही साहबा तक, और शिया की तरफ से जो है वो ज़ैनिब्यून का एक स्पॉइलर है। और ये इनकी कुव्वत सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है और गवर्नमेंट जो चाह रही है और स्टेट और ख़ास तौर के पर हमारे सिक्योरिटी इदारे वो चाह रहे हैं कि इसको उस डोमेन में जाके हल किया जाए कि जो ट्रेडिशनली FCR के अंडर होती थी या बाद में जिरगा के ज़रिए या ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के ज़रिए। अब जैसे ये कोई चीज़ हल के ऊपर बुजुर्ग पहुँचते हैं, एल्डर पहुँचते हैं, तो नौजवानों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रॉडर सेंटिमेंट को, जो रीजनल भी है, सेक्टेरियन भी है, ट्राइबल भी है, उसको, ये उनका दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें अब देख लीजिए कि इसमें कोई भी पीस एग्रीमेंट होगा, स्पॉइलर मौजूद रहेंगे और उनके अंदर जो
एग्रीमेंट करने वाले हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जिस बात पे वो इत्तेफाक कर रहे हैं एक चीज के ऊपर कि उनके बाकी जो ट्राइब्स हैं उनके अपने जो फिरके के लोग हैं उसके ऊपर एग्री कर जाएंगे। मगर जो एफसीआर के तहत ये इन्होंने मुआहदा तय किए वो तो ऑलमोस्ट एफसीआर की जो कलेक्टिव इज्तिमाई आप समझ लें जो पनिशमेंट उन्होंने दी है, सज़ा दी है, वो तो एफसीआर के तहत ही है। आपको लगता है कि ये देरपा अमन के लिए ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस तरह के पुराने जो मैकेनिज्म्स हैं तो पहले भी काम नहीं किए और अभी भी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने एफसीआर के से पहले काम करना होता, बावजूद के कुर्रम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़े आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि कुर्रम अलहदा है, बाकी फाटा अलहदा था, लेकिन बहरहाल जो मैकेनिज्म्स इवॉल्व हुए थे वो एक ही तरह के थे, अब वो काम नहीं कर रहे। अब इसके अंदर आपको बड़ी कन्वेंशनल किस्म की जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, और ये पूरा एरिया जो है अफगानिस्तान के साथ भी है, और इस वक्त हकानीज भी और तालिबान के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके लिए रियासत बड़ी कंसर्न है कि वो भी कहीं पे स्पाइलर का रोल तो प्ले नहीं कर रहे, उनको वो भी चाहते हैं। तो बड़ा एक मल्टी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इसको लोकल जो लोग हैं दो चीजें करनी पड़ेगी कि जो स्पाइलर्स हैं उनको पहले तो उनको कैसे आप रोक सकते हैं जी, सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से, या कैसे उनको कलेक्टिव उसको एक उस डोमेन पे ले आए, और दूसरा कि ये कि जो एग्रीमेंट हो वो ट्राइब्स जो है वो खुश दिली के साथ उसके ऊपर एग्री करें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, ना कि ये कि कोई के ऊपर इम्पोज करे। अच्छा, ये आपने जो दो आपने पॉइंट्स बताए ये बड़े अहम हैं। मैं चाहूँगी कि शाहनवाज खान साहब, जो आमिर राना साहब कह रहे हैं कि जी आप आइडेंटिफाई करें, देखिए कि स्पॉयलर्स कौन है इसके अंदर, और दूसरे के ऊपर कि आप जो अग्रीमेंट हो रही है उसके ऊपर भी अमल दरामद करें, और जो इंटरनेट के ज़रिए हेट स्पीच हो रही है उसके ऊपर आप कोई रोकथाम करें। आप समझते हैं कि ये हल है? देखिए, असल में ज़िला कुरम का जो इशू है ना, ये पूरी पाकिस्तान से यकसर मुख्तलिफ हैं। कुरम के वहाँ पे जोग्राफियाई लिहाज आप देख लें, वहाँ पे भी हमें बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। माजी में हमने देखा है 2007 के बाद बदकिस्मती से जो हालात आए हैं ना, अब वहाँ पे अपर कुरम में जो ज़ैनबियून और फातिमियून के बड़े बड़े ब्रिगेड हैं, हिज़्बुल्लाह के बहुत बड़े बड़े मराकज़ हैं, और शाम को पड़ा चिनार से हजारों की तादाद में जंगजू जाते हैं और वहाँ पे मरते हैं, उनकी डेड बॉडी। हल कहाँ देख रहे हैं शाहनवाज साहब? आप कोई हल देख रहे हैं इस मसले का? मसले का हल ये है कि कुरम को हर किस्म के असलहे से पाक किया जाए। अच्छा, एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ है, हमारा एहतिजाज किस बात पे है? आए हुकूमत हमारे साथ बैठे, हम दलील के साथ उनसे बात कर लेंगे कि जनाब आली, आपने एपेक्स कमेटी में फैसला किया है, कुरम की तारीख में, कुरम की तारीख में ये सबसे पहला फैसला था जो कुरम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतहाई मुनासिब फैसला था। हम ही नहीं कहते हैं कि आप पड़ा चिनार के लोगों से असलहा उठाएं और हमें छोड़ें, नहीं, अगर हमारे पास हैं कुछ न कुछ वो हमको देंगे, ठीक है, देंगे। ठीक, आपने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि पारा चिनार के लोगों को आपने वहाँ से असला जो है उसको ख़त्म करना होगा। इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो शाहनवाज साहब बात करें कि जी असले से पाक करना होगा, वहाँ के मुकामी लोग ये भी कहते हैं कि हम कैसे उसको असले से पाक करें, वहाँ पे TTP का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे हम तो सिटिंग डक्स बन जाएंगे अगर हम वहाँ पे असला दे दें, और वहाँ पे आपने सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं भेजी हुई, तो फिर हमारी तो एक तरह से खून रेजी हो जाएगी। दो इश्यूज हैं मुनीज़ा साहिबा, सिर्फ असलहे का नहीं है, बंकर्स का भी है, बल्कि जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं पुलिस की और इदारों की, उसमें तकरीबन कोई 283 बंकर्स का जिक्र आया है जो दोनों साइड से जो है वो बनाई गई हैं, और कुछ तो बंकर्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है उसको एक रिलीजियस स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। अभी तक फिलहाल हमने कुछ देखा नहीं है कि बंकर्स को जो है वो मिसमार कर दिया जाए, वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा है। जहाँ तक असलहे की बात है, मुझे ये याद है मेरी रिपोर्टिंग को तकरीबन कोई 17 साल जो है वो हो गए हैं। ये चौथी बार है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि एरिया को असलहे से जो है वो पाक कर दिया जाए। इससे पहले दो इस किस्म के मूवमेंट्स हुए हैं, एक सेंट्रल कुरम के अंदर, एक लोअर कुरम के अंदर, जिधर असलाह उन्होंने रजिस्टर किया है, लेकिन अपर कुरम पहले भी उन्होंने कहा था कि हम नहीं देंगे। और वो जो कह रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देख लें तो जो शिया कम्युनिटीज हैं वो सप्रेस जो है वो रहे हैं और उनके ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, बल्कि खोस्त
پکتیا اور ننگرہار 3 جگہوں پر پہلے تو ہم صرف جو ہے یہ کہتے تھے کہ حقانیز کو جو ہے وہ روٹ وہاں سے چاہیے. رائٹ. اب ریسنٹ ٹائمز میں جو ہے ننگرہار کے اندر جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ خراسان کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا تھا. تو ان کی اینگزائٹیز جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. وہ اور اس جسٹ سے اوکے جی اس سے آپ ایک اندازہ جو آل ہے رائٹ وہ لگا کہ رائٹ. انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا انہوں نے جا کر پولیس اور سیکیورٹی چیک پوائنٹس جو ہے وہ جلا دی, کیونکہ ان کو ڈسٹرسٹ ہے نہ صرف آپس میں بلکہ اسٹیٹ کے اوپر بھی جی ڈسٹرسٹ ہے. جی عامر صاحب، ایک بات جو ہم نے دیکھی ہے، پہلی دفعہ جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے کہ جی ہم جو ادارے ہیں ان کی بزنسز کو ہم اٹیک کریں گے، ہم نے اس نوعیت کی سٹیٹمنٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی. یہ سٹیٹمنٹ اس وقت پہ کیوں آئی ہے؟ دیکھیے اس کا تو پورا کانٹیکسٹ ہے ان کا، وہ جتنی بھی ہماری مین سٹریم کے اندر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کمنٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ انسپریشن بھی لیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے 3-4 ہفتوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں تو اس سے انہوں نے انسپائر کیا اور آئیڈیاز کو انہوں نے کلیکٹ کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابھی ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جس وقت عروج میں آئی تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی 7 بڑے کانفلکٹ چل رہے تھے، جن میں سے 5 کے اندر القاعدہ تھی اور 2 کو آئی ایس کے بھی، آئی ایس اس کو لیڈ کر رہی تھی. تو ایک دوسرے سے انسپریشن ڈرا کرتے تھے. اب چونکہ گلوبلی جو کانفلکٹ کا جو ہے حجم ہے وہ کم ہو رہا ہے تو وہ اپنے لوکلائز ہو رہے ہیں یہ سارے کانفلکٹ، اور اپنے لوکل ڈومین سے جو ہیں وہ اپنے نیریٹو کو ڈرا کرتے ہیں. تو ایک تو اس میں دیکھنا چاہیے. اور دوسرا ٹی ٹی پی نے جو اپنی ٹرانسفارمیشن کی ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم تو ہیں اینٹی کلونیل فورس ہیں اور جو ملٹری ہے اور ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں بیسیکلی یہ تو کسٹوڈین ہیں پورے برٹش سسٹم کے، کلونیل سسٹم کے. تو آپ کو وہ جو اسٹرینتھ ڈرائیو کر رہے ہیں نیریٹو کے وہاں سے کر رہے ہیں. اور اس میں مگر جسٹ ٹو بی کلیئر، جو آپ کی بات میں سمجھی ہوں، جو ایک خاص سیاسی جماعت نے کہا تھا کہ جی ہم بوائیکاٹ کریں گے ایک ادارے کا، تو وہ اس سے پھر انسپریشن لے رہے ہیں. بالکل اس سے لے رہے ہیں. اگر یہ اس وقت کانفلکٹ باقی دنیا میں چل رہے ہوتے تو ان کے پاس زیادہ وائبرنٹ اور ڈائیورس قسم کے سورسز ہوتے ہیں انسپریشن کے. اب چونکہ یہ لوکل کانفلکٹ کنفائن ہو رہا ہے تو لوکل جو انسپریشن آ رہی ہیں ڈفرینٹ کانفلکٹس ہیں، رائٹس کی موومنٹ ہے، پولیٹیکل موومنٹس ہیں، تو وہیں سے انسپریشن ڈرا کرتے ہیں اور اپنی اسٹریٹجائز کرتے ہیں اپنے نیریٹیوز کو.